सुषमाचार 5 पर्व 5 पद एठारे एपरि लेखा जाए माथ्यू 5 पर्वर 5 पद लेखा जाए नम्र लोके धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे। पुणी से देखा मिखा 6 पर्व 8 पद सेठारे एपरि लेखा जाए हे मनुष्य जहा उत्तम ता से तुमको जणाई अछंती न्यायचरण दया भल पाइबा और नम्र भाव तुम परमेश्वर सहित गमनागमन कर छड़ा सदा प्रभु तुम आउ कौन चाहे था समस्ते नमस्ते विषय जाचे गत काली आम जो वाक्य शुणुलु स्मिता दीदी ठार से कहबार शैली आर प्रथम हिंदी रे वाक्य दबा मते बहुत कथा कही दीपेन भाई को बोझ देखी आम समस्ते से वाक्य मु भाव प्रभु आम प्रत्येक कथा कहते आते मत प्रभु जिते मोर आसंता काली दबा कहगला मुझे भावुली प्रभु आज कौन कहवाको मत कौन कहवाक चाहते आसंता काली आम समस्त कौन कहवाक चाहती मुझे कथबार्ता चाली चलन व्यवहार बोझग्रस्त देखुली नम्रतार आभास आज आम से विषय देखा जदिव आम समस्ते अनेक थर नम्रता विषय शुणीचे मुझे नम्रता विषय जावाक पूर्व दुईटी छोट घटना कहि जड़े व्यक्ति थे जो युवा अवस्था थे मेडिकल पास कले एमबीबीएस पास कले फास्ट पोस्टिंग गोटे मफसल से बहुत नम्र लोक मान बहुत कम कले पीजी कर सर्जरी पीजी करला से सुपर स्पेशलाइजेशन कले न्यूरो सर्जरी आउ जो न्यूरो सर्जरी पीजी कले गोटे मेडिकल कॉलेज रे पोस्टिंग है डॉक्टर थे बहुत लोक न्यूरो प्रॉब्लम पाखक जाऊ धीरे 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 चालीचलन बदली बाबू जीवू नहीं कि बाबू जीवू नहीं कि आसे पड़ा म्यूट करंतु प्रेज द लॉर्ड से जो वृद्धि लाभ कले समय गड़ी चलला विवाह होता गोटे पुओ भी होता किछि दिन पर धीरे धीरे देखागला व्यवहार चालीचलन सबकि बदली गला कारण पैसा अजस्र आसला कॉलेज रो पैसा सहित से जो नर्सिंग होम रे जो जाती ऑपरेशन करती न्यूरोर 20,000 टंका पाखापाखि मिले धीरे धीरे एत पैसा है पैसा सहित मन भी बदली गला व्यवहार चालीचलन बदलीगला से नम्र ही लोक कथबार्ता कले संगे गोटे मिनिट 2 मिनिट कथबार्ता करला बेलू भी से लोक चिन चपुड़िया भाया कथबार्ता करते किछि वर्ष बीतीगला लोक मैंने भी विचित्र भाव व्यस्त हो जाते चिंताग्रस्त जाऊे सत किंतु व्यवहार रे खुशी भी नथिले हतोत्साह होते परमेश्वर देखुं हठात दिन पुअर एक्सीडेंट है तार से न्यूरो प्रॉब्लम भी है अनेक दिन से बेड नहीं पड़ला आईसीयू रे पड़ला अनेक दिन पड़ रहा जीवन एमती गोटे आघात आसला निजर एकमात्र पुओ को से बेड रे देखुंत से ठीक भाव कथबार्ता करना जदिव से निजे गोटे न्यूरो सर्जन थे तथापि से ठीक कर आघात एमती जो आसला से निजक नम्र कर पारि नथिले से पर्यंत
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଆଘାତ ଆସିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ପୁଣି ବଦଳି ଗଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ସତଟା କଣ, ଠିକ ରାସ୍ତାଟା କଣ, ଭୁଲଟା କୋଉଠି ରହିଛି। ନମ୍ରତା ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଅନେକ ଜୀବନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ। 2023 ମସିହାରେ ମୋ ଜୀବନ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଥାଏ, ମୋର ହଠାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୋର ଟେମ୍ପର ଲୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆଘାତ ଥିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ଯଦିଓ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଠିକ ଥିଲା, ଠିକ କଥା କହିଛି, ସତ୍ ବିଷୟ କହିଛି, ଭୁଲ କହିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମତେ କହିଲା, ବାବା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ 3 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଜକୁ ନମ୍ର କର। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଠିକ କଥା କହିଛି, ମୁଁ କଣ ନମ୍ର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, 4 ଦିନ କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ନିଜକୁ ଥୋଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ନମ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନମ୍ରତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଗୁଣ ଅଟେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆବେଗ ଅଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆବେଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟା କି ଆବେଗଟା ଇନର କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ କହିପାରୁ ବା ହଠାତ୍ ଆସିଲା ବି କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ରତା ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ହେଇଥାଏ। ଲେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ନୂତନ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ନମ୍ରତାଶୀଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଜଣେ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁବିଧା ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପମାନିତ ବା ଦୁଃଖିତ ବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କି ଛଳନା କରିବାକୁ, ପାପ ଲୁଚିବାକୁ କି ମିଥ୍ୟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ରୋମୀ 12:19 ପଢିବା, କେହି ଯଦି ପଢିଦେବେ ରୋମୀ 12:19, ରୋମୀ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, हे प्रियମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ପୁଣି ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:19-23 ପଢିବା, ସେଠାରେ ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ପିତର 2:19-23 ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ କେହି ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନି ଅନ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ, ତେବେ ତାର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ଜଣେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୋଷରୁ ଯଦି ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ସେଥିରେ ହବ କଣ ସୁଖ୍ୟାତି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କିପରି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବି।
आम जदि देखि था एफएसी 5:21 लिखा जाए जे अन्य मान इच्छा को बशीभूत से ईश्वर को इच्छा और अन्य मान इच्छार बशीभूत होता ईश्वर को से निजर जीवन तथा सर्वस्व प्रदान करता तेरे जड़े व्यक्ति ईश्वर को उद्देश्य सबकि देदेवा पर कौन पाई कारण वाक्य लिखा जाउछि नम्र लोके धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे किंतु क्यों पृथ्वीर अधिकारी हेबे स्वर्ग राज्य रे नूतन पृथ्वी आम जदि प्रकाशित वाक्य 21:1-4 पढ़े से लिखा जाउछि जे किपरि नूतन पृथ्वी सृष्टि हेबा आ सेही नूतन पृथ्वीर आम माने अधिकारी हेबा कारण ए वर्तमान पृथ्वी सहित समस्त अहंकारी ईश्वर विरोधी माने क्षय प्राप्त होइजिबे केवल नम्रशील लोक माने स्वर्ग राज्य रे नूतन पृथ्वीर अधिकारी हेबे हम माने जतबेले से समय को आसी जिबा परमेश्वर क्रोधर समय से समय हम माने जदि निजर आचरण बदलई थिबा निजको नम्र करिथिबा हमें केवल तंकर से नूतन पृथ्वी रे प्रवेश करिवार अधिकार पाइबा हम जदि वाक्य मध्य को जाओ हमने देखो जे वाक्यर भिन्न भिन्न कैरेक्टर को आम जदि मूसा कैरेक्टर को देखु जे हमने सबुठार जदि कई जदि लिखा जाउछि जे मूसा होउछन्ति सबुठार नम्रशील व्यक्ति थिले आ से नम्रता कहीं किपरि तांको जीवन रे आसीथिला हमने देखुछु से परि नम्र थिले जे से प्रति विषय रे ईश्वर पाखु जाउथिले तांकर कथा सुनुथिले तांको कथा मानुथिले तांको पाखे निजको समर्पण करि दउथिले जे पर्यंत से समर्पित होई नथिले जे पर्यंत से प्रभु को पाखु को जाउ नथिले से पर्यंत तांकर से पूर्ण राग थिला जेतबेले माने परमेश्वर पाखु जाओ परमेश्वर सानिध्य को आसो परमेश्वर बोझ को देखो परमेश्वर आम केते बोझग्रस्त होते आमने किपरि तांको भली आचरण करिवो कारण आचरण रे परमेश्वर तुमको बोझ देइथांती अन्य मानक पई जेपरि काली आमने देखुथलो दीपेन पई को पई केते बोझग्रस्त तले स्मिता प्रेमी तांकर दुई थर जाक यार पूर्वर दुई थर जाक से साक्षी दीपेन भाई को विषय कही बोझ से दीपेन भाई को पाई से किपरि प्रभु को जानिबे आ प्रभु रे चलिबे आ सेति पई तांकर नम्रतार स्वभाव ता कार्य देथिला अनेक समय आमान जितेबाला देखो आमान को जीवन को आमान को कथबार्ता को आमान को चाली चलन को आमने किसी समय पर गोटे प्रकार व्यवहार देखे था आ किसी समय अलग प्रकार व्यवहार देखे था जहाँ ईश्वर को निकट ग्राह्य हो न था ईश्वर को रिपोर्ट उचित हो न था हम जदि दाऊद को जीवन को देखो से किपरि नम्र थिले हम जदि प्रभु यीशु को देखो से केते नम्र थिले जेतबेले तांको नै जाउसंती पिला तांको पाखो पिला तो पचारसंती तुमे कोन आ से चुप रहउसंती से उत्तर दउनांती एते नम्र थिले जे से रिएक्ट करना एते कष्ट एते ताड़ना पाइले पर मध्य से रिएक्ट करना क्रूसरे तांको कंठ मरा होची रास्ता सारा कोरडा माड़ होची सब से सही जाउछंती का विरुद्ध रे पदे भी कथा कहना ना जो माने तांको ताड़ना करछंती ना जो माने तांको पछरे थाई एपरी प्लॉट करछंती तांको बांधिबा पई तांको ए मृत्यु सजा को नेबा पई ना पिला तो जे की फुल डिसीजन नउछंती का विषय से कहनांती से निजको नम्रतार सहित परमेश्वर निकट समर्पित होछंती जो समय से गेत्सेमनी बगीचा को जाउछंती आ प्रभु कहउछंती प्रार्थना करूछंती परमेश्वर यह कौन तुम इच्छा जदि तुम इच्छा नुहे ताले मोटर दूर कर
कारण जगतर पाप बोही नवा से आसी निजको नम्र करते नम्रता आम जीवन में आहार मत देखुन कि देखिपर ना और नम्रता जो जदिव से कृष्ण मृत्यु ग्रहण कले सारा जगतर पाप ग्रहण कले आज देश देखो आज पृथ्वी अनेक अनेक लोक रक्षा प्राप्त होती से रक्षा आज पाई केवल से नम्रतार समर्पण होमन जदि भिन्न भिन्न क्यारेक्टर देखो किपरि जिरमिया निजको नम्र करते ईश्वर तांको आश्चर्य रूप व्यवहार करते से नम्रता गोटे एपरी गोटे सद्गुण जे क्या मन को आत्मसंयम शिखे थाए या गध भली हुए तो गोटे गध को जदि जीवन को देखो गध जीवन को से सब मालिक पाखे एत नम्र होता है तलू को नहीं चले ऊपर को मोह करे आओ परमेश्वर ताको रक्षा करते दिन दुखी मानकर चिंता करवा पिता माता बाध्य होगा गोटे नम्र व्यक्ति सब बेले बापा माँ कथा मानि थाए गुरुजन मान प्रति नम्र होता है कर्ता प्रति नम्र होता है सब कार्य हृदय सहित कार्य करता है हम जदि जीशु को विषय तो देखो जो फिलिप पुस्तक लिखा जाए किपर निजको शून्य कले से ईश्वर हेले निजको नत कले दास हेले हमने देखो से किपरि जीवन से शिष्य मान पाद धोई दौरान पोछि दौरान निजे गुरु हुई शिष्य मान सेवा कर सेवा हूँ नम्रतार गोटे गुण जी नम्र होता है से अन्य सेवा भी करता है जोटा कि अनेक समय हमने हरई दे था किसी दिन तले यहीपरि आम मैंने दुई जन मु आ मोर जड़े ब्रदर इन लॉ दिज जाइलु कटक स्टेशन रे गोटे लोक भी पड़ी रही था तार घा गुड़ा जाए आम देखु था सत अनेक लोक भी देखी चल जाऊँ समस्ते किंतु ये जो साई बाबा मानकर अच्छा भक्त मैंने से नहीं गले हॉस्पिटल रे एडमिट कले तार टेस्ट कले तार समस्त भारत आजिकल अनेक लोक ये कार्य सेवार कार्य करते अनेक समय आम जीवन में आमने ऊणा पड़ जाता जहा फल प्रभु गौरवान्वित हो न था हमने प्रार्थना करने वाक्य शुणी था कि प्रकृत जो समय टेस्ट देवार समय जो समय आम जीवन से सेवार से नम्रतार जीवन प्रकाश पाइबार समय से समय प्रकाश हो पार न बाहर को देखिबारे बहुत सुंदर आम दिखता बहुत बढ़िया भल कथा कहला भाया लगी था शुणा को बहुत सुंदर लगी था किंतु कार्यकार जो समय आसे कार्य क्षेत्र में आम बहुत पछरे था जो आज आम ग्रोथ परसेंटेज भारत में बहुत कम जिते नम्रता विषय मु चिंता करी से भावुली ये नम्रता कौन एमती गोटे क्यारेक्टर जोटा कि अनेक जीवन को पूरा बदली दे थाए मुझे आपण मैंने समस्ते जानती साउथ अफ्रिकार जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला आउ सी कला गुला भेदभाव थिला 80s जाए 90 मसीहा पर्यंत 80 मसीहा 90 मसीहा भितर साउथ अफ्रिकार 90 दशक कला गुला भेदभाव नष्ट है आउे नेल्सन मंडेला से जगह प्रेसिडेंट हेले जे कि दीर्घ वर्ष है मोर देन 30 इयर्स से जेल भीतर रहिले दिन से प्रेसिडेंट हवा पर
ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବସିଛି ଗୋରା ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଥରୁଛି, ସେ ଖାଇପାରୁନି, ପାଣି ବି ପିଇ ପାରୁନି। ସେ ତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାକୁ ହାଇ ବ୍ରଦର କହିକି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ତମେ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଖାଅ, ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏକା ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଇଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଆନ୍ତି ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷ କରିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଘଟିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟି ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ତାର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ, ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲି ଯେ ଯେପରି ସେ ମରିବାକୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ଯେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଲର ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପରଠୁ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲାର ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ହେଇକି ବାହାରିଲେ। ଏତେ ଫଲୋଅର ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସବୁଆଡ଼େ କରି ଚାଲିଲେ। ଏହା ହଉଛି ନମ୍ରତା। ଆଘାତ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆଘାତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ନ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେବାର ହାତ ବଢିଥାଉ, ନମ୍ରତାର ହାତ ବଢିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିଛି, ଆମ ସମାଜ, ମୁଁ এই ନମ୍ରତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିନଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର କି ଯିଏକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାତ୍ର ହେଇକି ଗଢା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗୁ, ତାର କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେଠାରେ ମଳି ବସିଯିବ, ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଏତ କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଗଢିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ମାନବ ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଆଉ ଜଣେ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି, ସେ ନିଜର ଅଧିକାର, ନିଜର ସୁବିଧା ଖୋଜେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ, ସହିଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି କେବେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାରି, ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ସେ ଏତେ ତଳେ ଅଛି। ଗୋଟେ ନମ୍ର ଲୋକ ଯେତେ ତଳେ ଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଥାଏ। ସେ ନିଜର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିନଥାଏ, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ, ସେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହାକି ଅତି ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଭାବେ, କାହିଁକି ମୁଁ ହେଇପାରୁନି।
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନମ୍ରତାର ଆତ୍ମା ଦେବେ। It is a work of Holy Spirit. पवित्र आत्मा आश्चर्य रूपे कार्य करती। आज भी हम प्रत्येक पवित्र आत्मा कथा कहते जे रे पुओ रे झियो रे बापा माँ मु तुमको नम्र हेबाकु इच्छा करे, तुमर आचरण बदलेबाकु चाहे। आ जेतेबेले तुमे नम्र हेबो, मो सहित नम्रतार सहित गमनागमन करिवो, सेतेबेले स्वर्ग रे आनंद हेबो। सेतेबेले परमेश्वर खुशी हेबे। परमेश्वर आमन को केवल शांति आनंद देवे नहीं, से कहते कारण से पृथ्वीर अधिकारी हेबे। दीर्घ 30 वर्ष जेल रहिला पर मत नेल्सन मंडेला तंगर नम्रतार गुण हरई नथिले, परमेश्वर को जानिथिले। से भी जने रेवरेंट थिले, परमेश्वर प्रभु को दास थिले। आ प्रभु तंको पृथ्वीर अधिकारी तंको देशर अधिकारी कले। आम जदि जोसेफ को जीवन को देखो, जोसेफ किपरि निजको भिन्न भिन्न अवस्था नम्र करी मुख खोली नथिले, प्रतिवाद करी नथिले, आघात दे नथिले, काको प्रति थर सही जाउथिले, परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखिथिले। मो जेउ परमेश्वर को भरोसा करे दिने से मते ऊपर को उठेबे। आ परमेश्वर तंको से राज्यर प्रधानमंत्री कले। आज जदि आमने परमेश्वर पाखे नम्रतार सहित गमनागमन करिबा, ताहले परमेश्वर को सही भरोसा जहा कि से आमन को देइछंती, जो प्रतिज्ञा से आमन को देइछंती, से आम मान को पुणी आम मान को पिला मान को आम मान को परिजन मान को रक्षा करिवे, साहाय्य करिवे, धरी रखिवे। मो परमेश्वर जे कि प्रतिज्ञा रक्षा करी परमेश्वर, से केबे भी भूलती नहीं, से केबे भी तंकर कान बंद करी रखती नहीं, कि केबे भी तंकर चक्षु बंद करती नहीं। एणु अतबास ईश्वर बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत करवा, जेपरि से तुम्भ मान को यथा समय उन्नत करिवे। वाक्य जेपरि कहे से वाक्य केबे भी अन्यथा हेब नाही। प्रभु आम समस्त को उन्नत करिवे जदि आम माने तांको सहित नम्रतार सहित गमनागमन करिबा। प्रभु छोट वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। थैंक यू अमर भाई। आ जिते बड़े मो अमर भाई को तो शुणे, कवि माने लिखिचंती ना, हृदयटा गोटे बीणा, से बीणार जो सरु तार गुराक जेंती झंकृत हुए, से पूरा हृदयर तंत्री को स्पर्श कर दियंती। गोटे गोटे एमिति उदाहरण सब दियंती जहा द्वारा आमर प्रभुଙ୍କ वाक्य प्रति गोटे उत्साह आग्रह भी आसे। आज जो से आरंभ करते से न्यूरोलोजिस्ट डॉक्टर विषय पैसा आसवर व्यवहार परिवर्तन हो गला, जहाँ से केबे आशा करुले जे तांको पु को बेड रे देखे बोलिका ताहा ही घटिला। मुझे दृष्टि आकर्षण करने जदि आपण पाखे बाइबल अच्छी दयाकोरी खोलतु। मु गोटे पदटी खाली आपण मानकु जनईबी, हितोपदेश 22 पर्वर 24 और 25 यदि के पार्चन पढ़ी दिंतु ना मु पढ़ दउछि। हितोपदेश 22 पर्वर 24 और 25। रागशील लोक संगरे मित्रता करो नाही, पुणी क्रोधी लोक सहित गमन करो नाही, कले तुम्बे अबा ताहार बाट शिक्षा करी आपना प्राण पाई फांद प्रस्तुत करिवो।